अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। दादा पोता शो लेके आपकी खिदमत में मैं कली जान हाज़िर अब तक के लिए जो इकॉनमी की खबरें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का जो निकचू IMF प्रोग्राम था $3 अरब का, जो कि हमें 9 माह के लिए मिला था, चाचू की हुकूमत ने जाते हुए अपने आखिरी हफ्ते में ये प्रोग्राम फ़ाइनल किया था, जिसके नतीजे में इंतखाबात हुए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया इस केयर टेकर हुकूमत के अंदर। अब उस केयर टेकर हुकूमत में पाकिस्तान जो है उसमें फ़ाइनल कर दिया है। फ़ाइनल जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होता है कि जी आपने जो हमसे तय किया था वो आपने बातें की हैं, हाँ जी वो की हैं। वो स्टाफ लेवल का जायज़ा होता है, वो जायज़ा हो गया है और IMF का जो वफ्द 14 से 18 बल्कि 19 तक पाकिस्तान में रहा था, उसने उसके ऊपर गो अहेड दे दिया है। पॉजिटिव बात है, मुस्बत बात है। अगरचे इसके ऊपर तबसरा छाप दिया है बिजनेस रिकॉर्डर ने। उन्होंने कहा है कि जनाब अभी इसका सामने आना बाकी है कि इसके दौरान क्या एग्रीमेंट हुआ है। भाई कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीमेंट पहले हो गया था जिसके अंदर गैस और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। असल में अब होना है जो कि 3 साल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने करना, ये 9 माह का था, वो उसके लिए चीज़ें चलेंगी आगे। रुपए की बात करें, रुपया जो है इस वक्त 278 रुपये 41 पैसे के लेवल पे है। हल्का हल्का 2-4 पैसे करके बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना तनख्वाहें नहीं लेगी, ये भी एक खबर छपी हुई है। मुस्बत रुझान जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पाकिस्तान का है उसके अंदर रहा है और 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की एक माइन जो होती है उसमें धमाका हुआ है, 12 जो कारकुन हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और जबकि 8 को बचा लिया गया है। ये जनाब पाकिस्तान के जनूब मगरबी इलाके के अंदर बलूचिस्तान सूबे में ये धमाका हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वो अफ़गानी होते हैं और इसलिए हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की एक तस्वीर जारी हुई है, जो वो MBS से मिल रहे हैं। उम्रा शुमरा करने गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल मुलाकात भी कर ली जाए, लेकिन लोग इसको बड़े बड़े मतलब पहना रहे हैं। ISPR ने इसके हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी की है। FDI पाकिस्तान के अंदर माली साल 2023-24 के 8 माह के अंदर उसके अंदर 17% कमी वाक़या हुई है बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के अंदर। इसके अलावा IMF ने जनाब नई जो है तवक्कुआत का इजहार कर दिया, लेकिन ये उनके लिए है। इसी तरह डेविड ब्लूम साहब जो हैं, जो कि मिले हैं, ये डोनाल्ड ब्लूम जो भी हैं अमरीकी सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर। ये वो सफ़ीर है जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब के दौर में के रवाना हो जाने के बाद आया था और फिर उनसे मिलने उस वहाँ पे गया था जहाँ पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने डेरा लगाया हुआ था, यानी कि KPK के CM हाउस के अंदर। यहाँ से उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया था पाकिस्तान के अंदर। करंट अकाउंट का खसारा जी 128 मिलियन का डॉलर का प्लस है, बड़ी बात है। ये कोई दूसरा महीना है जिसमें पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा प्लस जा रहा है। बहुत अच्छी बात होती है ये। पाकिस्तान जितने की चीज़ें भेज रहा है बाहर, उससे कम की चीज़ें मंगवा रहा है, बहुत मुस्बत बात है। बैंक ऑफ जापान ने जी पहली दफ़ा 17 साल के अंदर शरह सूद में इजाफे की खबर सुनाई है और पाकिस्तान की जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर 3% के करीब कमी वाक़या हुई है, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर एक महीने में, गुज़िश्ता 2 महीनों में इजाफा नज़र आ रहा है। एक महीने में 8% इजाफा हुआ है और एक महीने में 20% इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल फरवरी का महीना जो है उसमें 20% इजाफा देखा गया है। ये है जी खबरें इकॉनमी की जो हमने आपको पढ़ के सुनाई हैं और उस पर हस्बे ज़रूरत और हस्बे तौफीक तबसरा भी किया है। ये पुरानी आदतें हैं हमारी, इस तरह प्रोग्राम किया करते थे हम पहले टीवी के ऊपर वैसे बाय द वे इकॉनमी की खबरों पे इस तरह तबसरा निगारी का पहला प्रोग्राम पाकिस्तान के
प्राइवेट और पब्लिक टीवी के ऊपर करने का एजाज़ आपके भाई को हासिल, और इतने साल किया कि वो आदत सानिया हो गया। तो अब चलते हैं जी हम फीडबैक की तरफ, और फीडबैक आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च का फीडबैक है जी। लो जी, इन्होंने तो अस्सलाम वालेकुम लिखा है, तो वालेकुम सलाम। सर जी ये मेरा मैसेज सर जी देख लेना, ਤੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ YouTube ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। तो अल्लाह ताला भला करे सर जी। ये जी अल हयात ग्रुप के अंदर सरमायाकारी का बेहतरीन मौका, ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर दिखा पाएँ हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो 50,000 रुपये सरमायाकारी, महाना रिटर्न 6,000 से 8,000, ठीक है। अगर 6,000 रिटर्न भी माना जाए तो 50,000 रुपये सरमायाकारी का मतलब होता है ये 12% महाना हो गया जी, और 12% महाना का मतलब है साल का 144% हो गया। भाईजान खुदा का खौफ करें, इतना रिटर्न तो मंशियात की स्मगलिंग में नहीं होता, जिसमें जान का भी खतरा होता है, और पकड़े गए तो सारी उम्र अंदर है, और कई ममालिक के अंदर तो सारे तन से जुदा है। तो इस तरह के फ्रॉड घूमते रहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है जी। इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो अगर इतना बड़ा प्रॉफिट है तो वो आपको क्यों दे भाई। ये कोई कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास तो कोई कनाडा का वीज़ा नहीं है जी, हैं। आप अपना नाम तो लिखें ना पहले कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। आपको बड़ा पुराना मैं याद हूँ, तो अब आपने वो लिखा ही नहीं है, नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं उसका क्या पढ़ूँ जनाब। रजी दादा जी अस्सलाम वालेकुम। रजी दादा ते मैं नहीं कहांगा, मैं मोर रिस्पैक्टफुल के रजी पाजी कहना ज़्यादा पसंद करांगा। ते सुनाओ की हाल चाल है, खैरियत है? सर मेरा नाम इश्तियाक है ते मैं लंदन बेस्ड हाँ, ते उत्थों तुहानू मैं वॉइस मेल कर रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਰ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ। that was amazing. So and apart from that I thought might be you are journalist as well. तो लेकिन सर ये ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਤੇ ਸਰ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ ਫॉर दैट। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 बहुत रेयर। बड़ी मेहरबानी इश्तियाक साहब, हम तो अपना काम करते रहते हैं, हम उस अंधे की तरह हैं। मैं खुद को ये समझता हूँ, एक अंधा जंगल में जा रहा था, उसे आंखों से नज़र नहीं आता था, इसलिए अंधा था ना, तो उसने लालटेन हाथ में उठाई हुई थी, तो उसे कहा कि आपको नज़र नहीं आता तो आप लालटेन क्यों उठा के जा रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझसे इस रोशनी की वजह से लोग ना टकराएं। तो हम इसी तरह लालटेन उठाए हुए लोग हैं, तो अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपको अगर इतना अच्छा लगा तो। अस्सलाम वालेकुम जी। दादा जी मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं तकरीबन आपका लिसनर हूँ फ्रॉम 2010, लेकिन अभी आपने कुछ भी लॉग में ज़िक्र किया कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ आपके हम लिसनर बहुत पुराने हैं। तो मैं एक एनर्जी प्रोफेशनल हूँ जी, तो मेरा सवाल बेसिकली गैस पाइपलाइंस के हवाले से है कि ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, तापी और फिर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, ये बेसिकली अनाउंस तो हुए हैं, लेकिन ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैं।
تو ابھی تک کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ان پہ ہو نہیں پاتی. اور جیسے ایران پاکستان میرا خیال ہے 1995 سے اسٹارٹ ہوا ہے. ابھی بھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 80 کلومیٹر پائپ لائن کے حوالے سے, تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ 80 کلومیٹر پائپ لائن ڈال بھی لیں تو اوور آل پروجیکٹ تو بعد میں ود ان پاکستان بھی ہمیں اچھی خاصی پائپ لائن کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر جا کے یہ وائب بیسیکلی کمپلیٹ ہوگا. تو میرا سوال اصل میں مینلی یہ ہے کہ یہ اتنے ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹس کیا ایکچولی ہو بھی پائیں گے کبھی؟ بیکاز وی ہیو بین لسننگ کہ جی اتنے عرصہ ہو گیا لیکن کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ایکچوئل نہیں ہو پاتی ان پہ. تو ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی رائے کے بارے میں بتائیں, اور باقی جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور میسج کرتا ہوں. میری کچھ سجیشنز تھیں اس حوالے سے. یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل قوتیں انوالو ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جو اس وقت یہاں سے پکڑا ہے روس اور امریکہ دونوں نے یورپ کو, اور یورپ کی آئندہ 40-50 سال کی معیشت پلیج کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کس طرح پکڑنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے, روس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یورپ کو کوئی دوسری سپلائی کی پائپ لائن نہ مل جائے. ایران کے پاس گیس ہے, ترکمانستان کے پاس گیس ہے, اور روس سائبیریا سے لا کے دے رہا ہے یورپ کو. ٹھیک ہے, روس سائبیریا سے دے رہا ہے, سپلائی کر رہا ہے یورپ کو گیس, اس نے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے. لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی اہتمام کیا, سو فار سو ایون جب USSR تھا تو ترکمانستان کی گیس اس نے اہتمام کیا کہ یورپ کو نہیں دینی. ترکمانستان کی گیس جڑی ہے وہاں پہ چھڈ دینی ہے, یورپ کو نہیں دینی. ٹھیک ہے, اس نے وہ وہاں سے کنٹرول رکھی. اب وہ گیس کا لیور بند کرتا ہے, پورے یورپ کی اکانومی بھگ سے اٹھ جاتی. اسی طرح روس نے اس امر کا اہتمام کیا کہ پاکستان جو ہے, روس نے یا امریکہ نے مل کے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی گیس لے لے. ایران جو ہے وہ یورپ جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میں یورپ کو جا کے گیس بیچوں. اب دیکھیں, امریکہ نے اپنی LNG مہنگے داموں $40 پر MMBTU کے اوپر آئندہ 30 سال کے لیے بیچی نا یورپ کو. ٹھیک ہے نا, وہ گیس جو ان کو مل رہی تھی $1.6 پہ, وہ اب $40 پہ ملے گی. تو یوں یورپ کی حکومتیں کتنی کی سبسڈی دیں گی؟ ان کے لوگوں کی انکم کا میجر حصہ امریکہ لے جائے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی LNG اس سے پہلے, اچھا آپ ساتھ سے کنیکٹ کریں, اس سے پہلے سعودیز جو تھے وہ MBS سے کے آنے سے پہلے ہی نا, جو سعودیز ملک چھوڑتے تھے وہ آسٹریلیا جاتے تھے, کیونکہ آسٹریلیا میں ان کو اپنا صحرائی ماحول بھی ملتا تھا اور ریورس ایٹماسفیئر بھی ملتا تھا. یعنی جب سعودی عرب کے اندر شدید گرمی ہوتی تھی تو آسٹریلیا میں شدید سردی ہوتی تھی, برف باری پڑتی تھی. اور جب وہاں پہ شدید گرمی ہوتی تھی اور سعودی عرب کے نوم والی سائڈ کے اوپر, تبوک والی سائڈ کے اوپر شدید ٹھنڈ پڑتی تھی, مطلب اتنی کہ ٹھنڈ جتنی کہ اپنی ایبٹ آباد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح دونوں جگہوں کے اوپر نا خوشحالی اچھا موسم انجوائے کیا کرتے تھے. وہاں پہ انہوں نے قطریوں کے دیکھا دیکھی سعودیوں نے LPG کے پلانٹ لگانے شروع کر دیے, کیونکہ آسٹریلیا کے پاس گیس تھی. امریکیوں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر وہ بند کروائے. ٹھیک ہے, وہ بند کروایا. ادھر سے روس نے پورے یورپ کے 32 ممالک کی گیس بند کی. ایک صرف اس میں سے باغی ہوا ہے یورپ میں سے, وہ ہے ہنگری. اس نے کہا ہم تو ہیں ہنگری, ہمیں تو لگی ہے بھوک, ہم سے تو یہ $40 والی گیس افورڈ نہیں ہوتی, ہم تو روس کے ساتھ. اس نے اپنے روس کے ساتھ روابط نہیں توڑے, باقی سب نے توڑے, اور ان کو گیس مل رہی ہے $40 پر MMBTU کے اوپر. یوں اگلے 20 سال کی 30 سال کی پوری معیشت امریکہ نے یورپ کی پلیج کر دی. تو یہ انٹرنیشنل ہوتی ہے پائپ لائنوں کی سیاست, انٹرنیشنل پائپ لائنوں کی سیاست ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل پولیٹکس اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. یہ اگر آپ ذرا اپنا ویژولائز کر لیں تو اس لیے آپ کو سمجھ آئے گی. ایک اور بات, پچھلے دنوں چائنا نے جب وہ CPEC کا نیا بخار چڑھا ہوا تھا ہمیں, تو چائنا نے کہا تھا کہ $3 بلین لگیں گے گیس پائپ لائن گوادر سے سکھر تک کی, $3 یا $2 بلین. چائنا
اپنے پاس سے وہ پیسے دے کے وہ پائپ لائن جو تھی وہ بچھانے کو تیار تھا. آپ گیس امپورٹ کریں گوادر کے اوپر تو وہ گیس لے آئیں اس طرح سے, اور آپ جو ہیں ایران سے گیس منگوائیں اور ادھر لے آئیں. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں امریکہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس نے مطلب کہ اگر اس نے کڑ کے کھویا بن گئی ہے نا معیشت ایران کی, اگر اس نے ایران کی معیشت کو اجازت دینی ہے کھلنے کی تو وہ کھویا خود کھائے. یورپ کیوں کھائے, پاکستان کیوں کھائے؟ تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے ایران سے گیس لی تو ہم آپ کے خلاف معاشی پابندیاں لگا سکتے ہیں. اب وہ وقت جب ہم کے بیٹھے ہوئے ہیں IMF کے در دولت کے اوپر جہاں پہ امریکہ کا اثر و رسوخ ہے, تو اس دور میں ہم امریکہ سے پنگا لے سکتے. تو مختلف ادوار ہوتے ہیں. ٹیپی کی ایک نئی سٹوری ہے, اس میں سے انڈیا نکل گیا. اب انڈیا نکل گیا تو ہمیں جو کرایہ ملنا تھا وہ نہیں ملنا, کیونکہ انڈیا کو جب گیس جانی تھی ہمارے ہاں سے گزر کے, نکلا نہیں ہے لیکن نکل جائے گا. اس نے ارادے کا اظہار کر لیا, اس نے اپنی آلٹرنیٹو امپورٹس کا ارینجمنٹ کر لیا ہوا. اب وہ زیر سمندر گیس پاکستان کے زون سے بچتے ہوئے لے جانا چاہ رہا ہے, ایران سے زیر سمندر گیس لے کے جانا چاہ رہا ہے, زیر سمندر پائپ لائن ممبئی تک. ٹھیک ہے, پاکستان نے کیا کیا, فوراً اپنا اکنامک زون جو تھا نا وہ بڑھا کے اور وہ پرلی طرف کیا ہے مسقط کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا. تو اب یا اس کو پاکستان کے اس زون میں سے گزرنا پڑے گا اور یا عمان میں سے گزرنا پڑے گا, اور دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے. تو اس لیے اس کا وہ پروجیکٹ بھی نہیں ہوگا. جہازوں کے ذریعے لے جائیں گے اس کو, جہازوں کے ذریعے آتی جاتی رہے گی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو مافیاز ایگزسٹ کرتے ہیں, اگر پائپ لائن بچ گئی نا تو وہ مافیاز جو ہیں یا ان کی جو گینز ہیں, میں کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن گیس کی امپورٹ اور آئل کی امپورٹ کے اوپر مافیا گورن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیشتر مافیاز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. مطلب آپ کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو پوری آئل کی سپلائیز ہیں اس کو کویت کا آئل مافیا جو ہے وہ کرتا ہے. کبھی آپ نے کویت کا نام سنا ہے پاکستان کے تیل کی ٹریڈ کے اندر؟ ٹھیک ہے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, دوست ہیں, انہوں نے بس ایک دفعہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, 3 گولیاں بجیاں سن اسلام آباد میں ریڈ زون میں, اگلے نے ڈس کر دیا تھا. پھر بھائی صاحب چھٹی پہ چلے گئے, جب واپس آئے تو ریٹائر ہو گئے. تو مافیا بہت خوفناک. پاکستان کا پرائم منسٹر بھی اس قابل نہیں ہوتا, پاکستان کا آرمی چیف بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس مافیا کو چیلنج کر سکے. اتنا خوفناک مافیا. ٹھیک ہے نا. مطلب میں آپ کو کہوں, حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اگر آج بات کریں گے نا اس مافیا کے خلاف, وہ عمران خان سے بکواس کروا دیں گے حافظ صاحب کے خلاف, کر لو گل. اتنے خوفناک وہ ہیں, لیکن وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کا بہترین حل پائپ لائن ہے, بھلے گیس کی پائپ لائن ہو بھلے تیل کی پائپ لائن ہو. گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان گوادر سے سکھر تک تعمیر کرے گا, اور روس نے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے قصور تک پائپ لائن کی ایک آفر کر رکھی ہے, اس کے ساتھ یہ آگے مل جائے گی, اور یوں پورے پاکستان میں گیس کا ایک سسٹم جو ہے اکراس دی بورڈ بن جائے گا. لیکن ایک اور پائپ لائن بھی ڈیو ہے, اور وہ ہے آئل کی پائپ لائن. آئل سٹی جو گوادر میں بننا ہے, وہاں سے وہ بڑی پائپ لائن ہوگی, ظاہر پائپ لائنوں کا مجموعہ ہوگا جو کہ سنکیانگ پروونس تک جائے گی. اس کے میں گیس بھی موو کی جائے گی اور آئل کی مختلف قسمیں بھی موو کی جائیں گی. میں نے کہا نا 3 یا 4 پائپ ہوں گے جو ایسے موو کریں گے. چائنا کی بڑی خواہش ہے کہ یہ ہو جائے, کیونکہ اس کو انڈیا کے گرد گھوم کے, سری لنکا کے گرد گھوم کے, انڈونیشیا ملائیشیا کے پاس سے بحیرہ ملاکا میں سے گزر کے اور جناب یہ پہنچنا پڑتا ہے. اس کے آئل کی سپلائیز جو ہیں اس وقت, جس کے اوپر اس کو بہت تشویش ہے. لیں جناب, پروگرام بہت لمبا ہو گیا, میں 2 کرنا چاہ رہا تھا, موضوع میرا پسندیدہ آپ نے چھیڑ دیا تھا, تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ذرا گفتگو کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.